Ayun. Barya tayo. Konti lang. Puro buo daw eh. Kaya, let's go. Sana may makita tayong magandang barya. Else, yan ang ating pangla. Let's go. Tigba 20. Madaming 20. Kaya wala na natin to. 20, 20 ulit. 20 pesos. Ay, 20. Natin yan. 20 pesos. 20. 18. 20. 18. Tingnan natin ito. Parang naduduling ako. La. 20 pesos. 20 natin. 2010 pero makamaglanang pa ng 2010 na ito. 2010 yan na may ginang pa siya pero basta tayo. 2004 2019 20 pesos. 20. Let's go. 20 pesos. 18. 2012. Ayun, okay na. Semi-plus. Kunin natin yung semi-plus. Oh, maganda pa. 2019. Tignan natin to. Nahulog 20 pesos. 2019 2003 2006 20 pesos. Makinang ano to 2003. Parang may error pa yung likod ayun. Ito na natin, nakalubog para siyang error pero nakalubog lang siya. Error nga naman, kala ko malaki. Ayun, unang tingin malaki ito, yung nakalubog lang. 2003 nga. Ayun, magnetic to. Ayun, magnetic. 2003 semi hard to find. Let's go. Roasted. 2012 80. Let's go. Ulit pa tayo. 20 pesos. 20 pesos. 2020. Natin maganda pa. Medyo hindi na. 11 2020 19 ay 2009 2020 ulit 19 2005. Ayan, kita niyo roasted. Let's go. Hard to find. 2019. Let's go. 2019 2001 plus 1. Tignan natin baka makita tayo magandang barya dito. Let's go. 20 pesos bago ba? Hindi.
2020. Medyo luma na, no? Pero bago pa siya. Giting-giting niya, medyo luma na. Pero sa likod, maganda pa. Natin yan. Last 2020 ulit, 20 pesos. Let's go. Kunti na bala natin. 1997, 2012, 2013, 2020, 10 peso. 2003, 2005, 2002, 2008. Oh, uy, 2000. Let's go. 2013, 2006, 2019, 18, oh, 19, last one, nalaglag pa, 2020, let's go. Meron tayong barya. Meron naman. Ano nakuha natin? Ito. Unahin na natin yung hard to find. 2019. River Cross. Tapos meron tayo semi hard to find. 2003. Frosted. Ayan. Parang error pa yung likod. Ayan na. Bilog niya. Tapos meron tayong bagong hand, 10 peso, 2020, 25 peso, 2020 rin, tapos 5 peso ulit na nagnol, 2020, tapos meron tayong 2,000, and meron tayong 2012 and semi-frost. Tsaka meron tayong 20 pesos na makinaw. Yan lang nawan natin. Bukas ulit. Sana may makita tayong magandang barya. Bye bye!